Died on the cross to pay our sins. Pastora. So, sa mga kaisno, nailita diri karon sa simbahan, diri sa Amazing Grace United Methodist Church, kung asa ta nagatogar. So, atong pumunta ng mayang people, kung kinsa si Jesus Christ ilang kinabuhi. So, tara. Atong unang pumunta ng amuang church leader nga si Melvina de la Rosa. May, kinsa si Jesus Christ ilang kinabuhi. For me, Jesus Christ is my God, my Savior, my healer, my strength, and my everything, and my life. Okay, thank you, Mi. So, karon proceed na punta sa pang-worship leader. Kinsa si Jesus Christ ilang kinabuhi? G. My King, my Lord, my Savior, and my everything. Kinsa si Jesus Christ ilang kinabuhi life? Happiness. Char, happiness ha. And then, kinsa si Jesus Christ ilang kinabuhi? My provider, my healer, my everything, my happiness, and my strength. Napunta sa music team ang utana karon kung kinsa si Jesus Christ sila yung kinabuhi. So karon nagatanan sa mga keyboardist kasi Precious. So ako rin pangutanan kung kinsa si Jesus Christ yung kinabuhi. So Precious, kinsa si Jesus Christ yung kinabuhi? For me, Jesus Christ is my Father, my Savior, my strength kay if wala siya sa kuha din, wala po ta diri sa kalibutan. So, para dyan sa kuha, Savior din nato na siya kay He died on the cross to pay our sins. Pastora. So di na punta sa tuwang drummer and then proceed na sa tuwang bass guitarist. Okay, karon na napunta sa tuwang drummer nga si Rimel de la Rosa. Ato siya pangutanan kung kinsa si Jesus Christ yung ginabuhi. So Rimel, kinsa si Jesus Christ yung ginabuhi? My King. So, mora to. My King. So, okay, so karon na napunta diri sa tuwang bass guitarist. Diri na punta mangutana kung kinsa si Jesus Christ yung ginabuhi. So, Lindsay, kinsa si Jesus Christ yung ginabuhi? Jesus Christ is my Savior, my King, my healer, my Savior, and my protector. So karon dito na punta sa tuang na-assign sa mixer sa Tigadja. So, tala. So karon na napunta diri sa tuang Tigadja sa mixer sa mga volume. So, atuwa siya ang pangutanon kung kinsa si Jesus Christ yung kinabuhi. So, B-boy, kinsa si Jesus Christ yung kinabuhi? My Savior, my Defender, my Protector, my Joy, my Healer, and my Strength, and my King. So karon mga pres mo itong mga tubag sa mga young people. So karon pangutanan na po ko sa inyo ang inyong tubag, i-comment lang ninyo. So kinsa ba si Jesus Christ yung kinabuhi?